Insellmilkom. Intom li qegħdin tant numerużi fil-pjazza llum u l-min qed isegwina online. Insellmu speċjalment lill-ġenituri ta' Daphne, is-sur u s-Sinjura Vella. Illum qed infakru 4 snin mill-qtil tal-ġurnalista investigattiva Daphne Caruana Galizia. 4 snin ta' niket u telfa għall-eżis tagħha. 4 snin ta' vojt kbir fil-ġurnaliżmu Malti. 4 snin ta' ġlieda tal-familja ta' Daphne għall-ġustizzja għall-verità li hija wkoll ġlieda tagħna lkoll. Din il-ġimgħa ingħata l-ewwel premju tal-ġurnaliżmu li għandu isem Daphne, di Daphne Caruana Galizia Journalism Award. Mhux tal-li ma nsejniex aħnax hekk ridu meta qatluha li ninsewa lil Daphne u ninsew l-istejjer tagħha. Mhux tal-li ma nsejniex aħna, iżda lanqas insewa nies barra minn Malta. Mhux biss nies li għandhom kariga f'xi istituzzjoni Ewropea jew internazzjonali, iżda wkoll nies komuni li jiġu hawnhekk għax aħna niġu hawnhekk biex naraw li l-memorial huwa kollha sewwa u jkun hawn it-turisti u jsaqsu fuqha jafu min hi u jafu kif inqatlet u jridu jkunu jafu wkoll fiex waslet il-ġlieda għall-ġustizzja. Meta ngħidulhom li għaddew 4 snin u ma saritx ġustizzja magħha u mal-istejjer tagħha jibqgħu imnixfin. Kulħadd jaf min hi Daphne. Kulħadd jaf x'kontribut tat lil pajjiżha u lill-ġurnaliżmu internazzjonali. Jiġu hawnhekk, ipoġġu l-fjuri u jmorru wkoll il-bidnija. Jagħmlu ġest ta' apprezzament. Nies magħrufa u nies mhumiex. Ġest li jgħid li maħniex se ninsew is-sagrifiċċju ta' Daphne Caruana Galizia. Rajna sensiela ta' ritratti ta' nies ipoġġu l-fjuri l-bidnija u hawnhekk warajja. Però persuna waħda għadha ma ġietx, il-Prim Ministru ta' Malta Robert Abela. Minkejja li jwiegħed ir-riformi fil-ġurnaliżmu wara l-pubblikazzjoni ta' l-inkjesta pubblika u minna li jgħid skużani, sorry, waqt l-istess ħin li jgħid li jrid ir-riforma fil-ġurnaliżmu, il-Gvern u l-Partit Laburista għadu jaħtaf ix-xantir pubbliku. Allura tistennewx li dan li qed isir illejla sa jiġi rrappurtat il-lejla jew għada, forsi għaddu xi 15 jew forsi xejn. Qabel ma ngħaddi għall-kelliema tal-lejla, nixtieq nagħmel is-soltu appell għall-ġenerożità tagħkom. Il-volontieri tagħna se jkunu qed jiġbru donazzjoni waqt din il-velja. Aħna nirringrazzjawkom minn qalbna minn issa u min ma jilħaqx il-volontier biex jagħti d-donazzjoni tiegħu hawnhekk se jkun hawn mejda fejn tistgħu tagħmlu id-donazzjoni tagħkom. Illum għandna numru ta' kelliema. Naħseb l-ikbar numru li qatt kellna, però tieħdux qata id-diskorsi tagħhom huma kollha osra. L-ewwel kelliem verament m'għandu ebda introduzzjoni huwa Dr. Robert Aquilina, il-President tar-Repubblika. Imbagħad se nisimgħu lil Rebecca Vincent minn Reporters Without Borders li la tappoġġja lil din il-kawża mill-bidu nett. Warajja naraw diskors ta' Leo Luca Orlando, kol ħabib kbir ta' din il-kawża u sindku ta' Palermo. U gwerrier kbir kontra l-mafja.
Imbagħad għandna lil Ricardo Gutierrez mill-European Federation of Journalists. U waraj nilqgħu fostna ħabib kbir ieħor tal-kawża, Sandro Ruotolo, senatur u ġurnalist prominenti Taljan. Nagħlqu l-ewwel parti ta' din il-velja b'diskors qasir minn Flutura Kusari wkoll ħabiba kbira ta' din il-kawża mill-European Centre for Press Media Freedom. U da żgur ma nsejniex il-Defni. Irrid qabel xejn ningrazzjakom il-koll il-lejla li għal dal-boħra u ġibtu ferm numerużi għas-sejħa tagħna. Naħseb li qatt fl-istorja ta' pajjiżna ma kien hawn grupp ta' persuni determinati daqskom li b'mod regolari xahar wara xahar u kull meta sejjaħnilkom li ġejtu tagħtu l-appoġġ tagħkom għall-kawża. Grazzi. Nirringrazzja wkoll lil dawk l-organizzazzjonijiet internazzjonali li jissieħbu magħna il-lejla u li tul dawn is-snin dejjem taw l-appoġġ sħiħ tagħhom lill-kawża tagħna. Grazzi lill-Organizzazzjoni ta' kontra l-Mafja Libera, lis-Civil Hub Against Organized Crime in Europe, lill-Federazzjoni Nazzjonali Stampa Italjana, lill-Article 19, lill-Committee to Protect Journalists, lill-European Centre for Press and Media Freedom, lill-Federazzjoni Ewropea tal-Ġurnalisti u l-Reporters Without Borders. Grazzi wkoll lis-sostenitur kbir tal-kawża tagħna, is-senatur u ġurnalist Taljan Sandro Ruotolo, li wkoll se jkun qed jindirizzakom il-lejla, u lis-Sindku ta' Palermo li Luca Orlando u l-membru parlamentari Ewropew Taljana Katerina Kinnici, bint l-imħallef assassinat mill-mafja Rocco Kinnici, li batunna messaġġi li se jintwerew hawn il-lejla. Grazzi tal-li qatt ma ħallejtuna waħidna. Irrid ngħid grazzi fuq kollox lill-familja ta' Defni Caruana Galizia. Lil u lid-Defni Matthew, Andrew u Paul, lil żewġa Peter, lil ħuta Corinne, Mandy u Helene, u lill-om u l-missier Defni, Rose u Michael. Kull meta għal xi raġuni jew oħra nibdew nħossuna li qed naqtaw qalbna u jkun hemm momenti fejn nibdew nħossuna qed naqtaw qalbna, kull darba li nibdew nħossuna li forsi qed nasqu fl-ilma, kull darba li nkunu affaċċjati b'ostakli bitfixkil b'insulti u theddid, aħna niftakru fikom u nerġgħu nintlew bil-kuraġġ. Aħna nġibu qoddim għajnejna is-sagrifiċċju kbir li ġelukom tagħmlu u fina tikber ir-rieda li nkomplu naħdmu. Grazzi. Għaddew
4 snin minn dak it-tnejn misħut li matulu il-qarnita mafjuża ħadetilna lil Defni. Kulħadd jiftakar fejn kien u kif sar jaf x'ġara dakinhar. Kulħadd jiftakar ix-xena makabra ta' erda ta' distruzzjoni li ħallit il-bomba li qatlet lil Defni ftit pass il-bogħod minn dara. Il-qarnita tal-mafja mejjuna minn Kastilja għamlet minn kollox biex tnexxina dik ix-xena. Il-prim korrott Joseph Muscat tant trid idaħħalinna f'moħħna li kien kollox business as usual li jumejn wara ma riddur id-dinja ibih il-passaporti. Imma m'għaddiġ tiegħu. Aħna ma nsejniex u żgurajna ruħna li ħadd la f'Malta u lanqas fid-dinja ma jinsa lil Defni. Aħna ġejna hawn, bqajna niġu hawn u se nibqgħu niġu hawn. Imma hu minn Kastilja kellu jitlaq b'rasu baxxuta darba l dejjem. U issa post wieħed biss hemm fejn jista' jmur. Il-ħabs fejn hu postu. Aħna kburin bil-kisbiet importanti li għamilna f'dawn l-aħħar 4 snin. Bis-saħħa tagħkom u bis-saħħa ta' ħafna Maltin u għawċin ta' rida tajba, il-korrott Joseph Muscat kellu idabbar rasu fil-għajb. Bis-saħħa tal-pressjoni li għamilna taru ħafna rjus u nbidlu ħafna affarijiet. Dal-aħħar anka bil-pressjoni li għamilna, bdew anka jitresqu xi nies il-qorti u bdew isiru xi ftit prosekuzzjonijiet. Imma ara min jaħseb, anzi ara li ħadd ma jaħseb li lilna se jirnexxielhom jgħadduna biż-żmien bil-propaganda irħisa li jafu jagħmlu. Sur Kummissarju tal-Pulizija, Sinjura Avukat Ġenerali, aħna għadna qed nistennew li tibdew tresqu il-qorti lil daw kollha involuti fil-korruzzjoni li waslet għall-assassinju ta' Defni Caruana Galizja. Sur Kummissarju tal-Pulizija, Sinjura Avukat Ġenerali, wasal iż-żmien li tifqu twaħħlu f'xulxin u tġibu l-iskużi. Sur Kummissarju, Sinjura Avukat Ġenerali, ġustizzja għal Defni tfisser fost l-oħrajn prosekuzzjonijiet dwar l-istejjer li kixfet Defni, prosekuzzjonijiet għal korruzzjoni li saret taħt u bil-barka ta' Joseph Muscat. Sur Kummissarju, Sinjura Avukat Ġenerali, ġustizzja għal Defni tfisser li aħna rridu nkunu nafu kollox u nerġa' ngħid kollox dwar l-assassinju tagħha. Irridu li ssir ġustizzja ma' kull min miss ma' dan id-delit faħxi. Lil dan kollha irriduhom imsakrin f'ċella il-ħabs illum qabel għada. Ġustizzja għal Defni tfisser ukoll li dak li sabet l-inkjesta pubblika, dak li sabet din l-inkjesta tal-Istat Malti dwar l-Istat Malti ma jinħebix taħt it-tapit kif jinħbew id-nubiet li waslu għal qtil ta' Defni. U inaċċettabbli li xarejn u nofs wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta, il-Prim Ministru Robert Abela għadu m'għamel xejn u nerġa' ngħid xejn konkret dwarha. U inaċċettabbli
li grupp ta' nies li nstab li għandhom responsabilità xi jġorru fl-assassinju ta' ġurnalista baqgħu jokkupaw karigi pubbliċi għadhom jissejħu onorevoli u se jitħallew jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali qisu qatt ma ġara xejn. U insult lejn il-poplu Malti u Awċi kollu, laburisti, nazzjonalisti, nies ta' partiti oħra u nies ta' bla partit, li xi ħadd bħal korrott Joseph Muscat, magħruf madwar id-dinja kollha bħala l-iktar politiku korrott tal-2019, għadu jingħata kenn u appoġġ mill-Partit Laburista. Li Robert Abela u lil Partit Laburista inwissuhom ebda stħarriġ, ebda rebħa f'elezzjoni, ebda maġġoranza kbira kemm kbira miset naddafhom mill-ħmieġ li ċabsu bih, li ċabbasom bih Joseph Muscat u l-kompliċi tiegħu. Sakemm lil dawn in-nies tibqgħu tipproteġuhom, intom tibqgħu fil-ħażin. Sakemm lil dawn in-nies tibqgħu tattulhom, intom tkunu qed timminaw dak kollu li hu sew. Sakemm lil dawn in-nies tibqgħu tipproteġuhom, intom tkunu qegħdin tfixklu il-kors tal-ġustizzja. Huwa b'dan il-mod li se tiġġudikakom l-istorja. Huwa b'dan il-mod li qed tarakom il-kumplament tad-dinja. Id-dinja il-ġudizzju tagħha diġà tagħtu. L-iktar kundanna riċenti kienet isem pajjiżna imċappas fuq il-famuża lista l-griża. Ma kinux kuntenti imorru l-Panama, baqgħu sakemm ġabunna reputazzjoni tagħna lkoll għar minn dik tal-Panama. 4 snin ilu, eżatt qabel qatluha, Defni kitbet li s-sitwazzjoni hi waħda ta' disperazzjoni. Kif kellha raġun fuq l-istejjer li żvelat, kif kellha raġun fuq in-nies li kitbet dwarhom, Defni kellha raġun fuq din ukoll. Sitwazzjoni ta' disperazzjoni, korrotti kull fejn tħares, kitbet Defni. Iżda id-disprata kemm kienet id-disprata is-sitwazzjoni fl-2017, aħna nafu li kieku Defni ma qatluhiex dakinhar tas-16 Ottubru aktarx kienet tikteb blog ieħor. Kieku lil Defni ma qatluhiex, l-għada, il-pitada, il-ġimgħa ta' wara u fix-xhur u snin kollha li kienet tgħix, m'għandix dubju li kienet kompli tikteb. M'għandix dubju li kienet kompli tikxef il-ħażin u tiġġilidlu b'kull nitfa enerġija li kollha. U għalhekk id-disprata kemm tkun id-disprata is-sitwazzjoni, aħna naħilfu li nagħmlu dak li kienet tagħmel Defni. Aħna naħilfu li nibqgħu għaddejjin bil-ġlieda tagħna sal-aħħar. Qegħdin hawn 4 snin wara, se nerġgħu nkunu hawn ix-xahar id-dieħel u fix-xhur ta' wara, se nerġgħu immorru quddiem id-depow jekk nibqgħu mingħajr il-prosekuzzjonijiet li rridu, se nibqgħu immorru nipprotestaw quddiem il-ministeri li għandna immorru quddiemhom. Din il-wieda tagħna u sewwettquha. Il-missjoni tagħna ma tispiċċax b'xi elezzjoni ġenerali. Il-missjoni tagħna tintemm biss meta l-verità insiru nafuha kollha. Il-missjoni tagħna tintemm biss meta l-ġustizzja ssir ma' kull min b'xi mod ċappas idejh bid-demm ta' Defni. Il-missjoni tagħna tispiċċa
meta pajjiżna jeħeles tassew minn qarnita mafjuża li ħatfitu u ħakmitu. Il-missjoni tagħna tispiċċa meta s-sitwazzjoni ma tibqax iddisprata daqskemm ħallita defni. Il-missjoni tagħna tispiċċa meta l-uniku post fejn tara il-korrotti kull fejn iddawar wiċċek ikun il-ħabs ta' Kordini. Grazzi. It is so good to be back, and it's so good to see so many of you here tonight. Reporters Without Borders has been out every year for the anniversary in the past and many times in between, but of course we missed you last year due to travel restrictions related to the pandemic. We were limited to a small symbolic action in London instead, but it is really moving and it means a lot to us to be able to join you here tonight. And of course, we've returned as part of an international mission. So I'm joined by colleagues from 4 other press freedom organizations who you'll hear from shortly. But please know that while we weren't here, all of our attention and support remained with you, even when our physical presence wasn't possible. What has been achieved in Daphne's case is incredible. The possibility of criminal justice for her assassination is real, something that's extremely difficult to achieve in any case of the murder of a journalist anywhere, as we still see impunity for 9 out of 10 cases of killings of journalists globally. But we are getting there for Daphne. And as I've said many times before, we're not going anywhere until justice is fully served. The conclusion of the work of the public inquiry has also been a landmark achievement for Daphne and for Malta. And if its recommendations are properly implemented, it could be a model for other countries. As we're gathered here on yet another anniversary, I wanted to thank you, each and every person here, for your commitment and perseverance in sticking with this, in fighting for justice for Daphne and the broader reforms needed for your country to ensure that this can never happen again to anyone. What you do here on the ground every day, every week, every year that passes is so much harder than our role supporting you from abroad. I know that it can be difficult, it can be frustrating, it can feel like there are many obstacles, but thank you so much. You all inspire me and my colleagues every single day. My message this year is the same as ever, that the world is still closely watching what unfolds here in Malta. The international community remains on your side. You have our support. This fight for justice matters in a truly historical way, and you should be all so proud of the part you have played and continue to play. Please stick with it. We are with you. From the city of Palermo, I wish just to say that I will never forget. I will never forget when 2 years ago in Malta, in La Valletta, thousands and thousands and thousands of citizens said, basta, we want truth and justice. And I think that today we have to repeat, just in the day Daphne Caruana Galizia was killed, to repeat that we want truth and justice. And we want truth and justice because Daphne Caruana Galizia was not killed by killers, but was killed by a system of criminality, just an organized crime, having infiltration inside the part of the society, inside the part of the institutions that should be against the crime, and they were in the part of the killers, of the criminals. We know this story because it's the story of Palermo, the story of the mafia, the story
of the time that Palermo was governed by the mafia, and the mafia the face of the institutions. We think that even people in Malta, they have the right, you have the right to pretend that the institutions have no longer the face of criminals. Good evening. My name is Ricardo Gutierrez. I'm the General Secretary of the European Federation of Journalists. I'll be very, very brief. I just want to say a few words on behalf of the 300,000 journalists that my federation represents in Europe. It's a personal a few days ago, in Tirana, Albania, a journalist asked me to tell her, in a few words, who Daphne was for me. I told her that I was not going to tell her what she was in the past, but what she is in the present. Daphne is a symbol. Daphne is a role model for all of us. We will never forget her. She is changing this country in ways that no one would have dared to consider. Justitia al Daphne. Justitia al Daphne. Thank you. Buonasera, mi chiamo Sandro Ruotolo, sono già stato qui a Malta, sono stato qui in questa piazza il 16 settembre di 2 anni fa. Daphne, avevi ragione. Non pensavo di dover prendere la parola ancora una volta in questa piazza. Speravo di non dover testimoniare la mia solidarietà e quella di tanti altri giornalisti e anche parlamentari italiani alla battaglia che state conducendo con caparbietà da 4 anni per ottenere verità e giustizia per Daphne Caruana Galizia. Speravo che avessimo ottenuto verità e giustizia per Daphne e invece siamo qui stasera preoccupati ancora di più perché nel frattempo sono aumentate le minacce alla libertà di stampa e non abbiamo ancora la verità su Daphne. Abbiamo sete di giustizia. Corinne, Matthew, Andrews, Paul, ricordo bene quello che dissi qui 2 anni fa. Erano i giorni in cui chiedevamo al governo maltese di istituire una commissione d'inchiesta indipendente. Ebbene, la commissione è stata istituita e ha anche terminato i suoi lavori. Il rapporto finale è un atto d'accusa nei confronti del governo maltese dell'epoca, responsabile indiretto dell'omicidio di Daphne. Certo, gli autori materiali dell'omicidio sono stati individuati. Uno dei killer si è dichiarato colpevole, gli altri 5 sono in attesa di processo. Alcuni dei protagonisti delle inchieste di Daphne sono sotto processo. Jürgen Fenech rischia il carcere a vita, ma perché allora non siamo soddisfatti? Perché nei Panama Papers c'era la storia di politici corrotti, perché nelle altre inchieste di Daphne c'erano altre storie di corruzione, di malaffare,
che coinvolgevano altri politici. Perché questi signori non sono sotto processo? Jorger Fenech è sotto processo, ma la vicenda dei Panama Papers, l'affare elettrogas, non deve ancora essere toccato. Non bastano le scuse, vogliamo giustizia. Guardate, io sono convinto che i processi non si fanno nelle piazze. In una democrazia è la magistratura che li deve fare. Noi chiediamo alla magistratura di farlo, ma l'opinione pubblica deve sapere quello che succede nei palazzi del potere. Abbiamo il dovere di informare e di essere informati. La commissione d'inchiesta indipendente ha attribuito delle responsabilità all'allora governo Muscat. L'obiettivo era stabilire se lo Stato maltese avesse fatto tutto il possibile per proteggere Daphne e poi perseguire i responsabili dell'omicidio. La risposta è stata un secco no. Il premier Muscat non è più al governo, ma i suoi ministri sì. Un buon politico fa buone leggi, un cattivo politico fa cattive leggi. Daphne nelle sue inchieste non faceva sconti a nessuno. Daphne doveva essere protetta perché la minacciavano e la polizia lo sapeva, e invece non è stata protetta ed è stata uccisa in un agguato terroristico, in un agguato politico-mafioso. In questi 4 anni tanti altri giornalisti sono stati uccisi nel mondo. Centinaia sono stati arrestati, perseguitati, picchiati, minacciati solo per il loro lavoro, anche nella nostra Europa. Voglio qui ricordare Peter de Vries, ucciso lo scorso luglio ad Amsterdam. Aveva 64 anni, era un giornalista investigativo. E anche da noi, in Italia, i giornalisti sono minacciati. 11 sono stati quelli uccisi. Poi lo Stato ha deciso di proteggere quelli più esposti, quelli in pericolo di vita. Ma questo non vuol dire scampato pericolo. Le minacce, le aggressioni, gli insulti aumentano di giorno in giorno. Anche la crisi per la pandemia da Covid ha aggravato la situazione. Il clima si fa sempre più pesante per i giornalisti. Alle manifestazioni dei Novax vengono minacciati, insultati, picchiati. Pensate che nei primi 6 mesi del 2021 110 episodi di intimidazioni, l'11% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. C'è un giornalista italiano, Nello Scavo, è un inviato del giornale della Conferenza Episcopale Italiana, L'Avvenire. È minacciato da trafficanti libici di esseri umani, ma c'è anche un cittadino maltese che lo minaccia e voi lo conoscete. Si chiama Neville Gafà. Il signor Gafà continua a presentarsi in pubblico come ex funzionario del governo maltese e ha tentato di intimare a Nello Scavo di non occuparsi più di ciò che accade nell'area di ricerca e soccorso maltese, perché non sono affari tuoi. Neville Gafà è un personaggio pubblico, protagonista in passato di un'acerrima campagna denigratoria alla vigilia del suo omicidio di Daphne Caruana Galizia. Nello Scavo è entrato nelle mire di Gafà da quando ha condotto le sue inchieste giornalistiche sull'omicidio di Daphne e sulla Guardia Costiera libica, scoprendo che l'ex membro dello staff dell'ex premier Muscat si era recato in Libia in diverse circostanze per stringere accordi finalizzati ai respingimenti dei barconi di migranti attraverso una flotta fantasma di pescherecci.
oltre che altre intese di diplomazia sanitaria e ulteriori non specificati negoziati. Voglio chiudere il mio intervento ringraziando il Comitato norvegese che quest'anno ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2021 a 2 giornalisti, Dmitry Muratov e Maria Ressa, per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura. Ecco perché da qui, da questa piazza, rivolgo un appello alle autorità maltesi. Proteggete i giornalisti investigativi, i giornalisti d'inchiesta che sono minacciati. I giornalisti non sono nemici da abbattere, da costringere al silenzio. Abbiamo bisogno di giornalisti indipendenti, autonomi, che svelino le malafatte del potere, dei poteri, che siano i cani da guardia della democrazia. La libertà di informazione fa bene alla democrazia. Vogliamo verità e giustizia per Daphne Caruana Galizia. Daphne, che l'ha ragione. Good evening. My name is Flutu Ragusare. I represent the European Center for Press and Media Freedom. After four difficult years of fighting for justice for Daphne, for her stories, and for rule of law, there is progress in Malta. 7 men have admitted complicity or are being prosecuted, and the state managed to organize and complete an independent public inquiry. Despite this progress, impunity in the assassination of Daphne continues. Justice for Daphne will be achieved only when those who ordered and executed her killing are convicted. To this end, there have to be meaningful convictions for Daphne's case. Impunity can end only if the state is serious about it. In the last 3 months, we have seen well-organized, discrediting campaigns against Daphne's family, journalists, activists, and those who fight for justice for Daphne. What is happening is dangerous. The ultimate aim of such campaigns is to undermine investigations, and when investigations are undermined, criminals get away with murder. This has happened before in Malta. The history must not be repeated. The Prime Minister of Malta, Mr. Robert Abela, and other politicians must use their power to stop discrediting campaigns against those seeking justice for Daphne. If anything happens to them, or if the cases before the court fail, the Maltese state will be responsible. Thank you. Katerina Kinnici hija membru parlamentari Ewropew. Missiera li kien imħallef Rocco Kinnici inqatel mill-mafja. Batitilna klip bil-messaġġ tagħha. Wara dan il-video messaġġ se nisimgħu lil Tom Gibson li huwa rappreżentant tal-Committee for the Protection of Journalists u warajh se nisimgħu lil Mattia Motta mill-Federazzjoni Nazzjonali Stampa Italjana. Warajh nisimgħu lil Sara Clark, mhux l-ewwel darba li tkellmet veljiet bħal dawn minn Article 19. Tagħlaq
din is-serje ta' diskorsi xi ħadd ieħor li m'għandu l-ebda introduzzjoni. Pia Zammit minn Occupy Justice. Oggi ricorre l'anniversario del brutale omicidio di Daphne Caruana Galizia, che non può, non deve essere e non sarà mai dimenticato. E oggi qui al Parlamento europeo, nella Casa della Democrazia Europea, a 4 anni dalla sua tragica scomparsa, noi parlamentari europei rivolgiamo per prima cosa un pensiero commosso alla sua famiglia e personalmente io lo faccio con autentica partecipazione. E rendiamo omaggio alla memoria di questa donna, madre, giornalista coraggiosa, la cui vita è stata tragicamente spezzata da criminali senza scrupoli. Daphne Caruana Galizia, nonostante fosse consapevole dei pericoli in cui incorreva, non si è fermata nella ricerca della verità e con la sua vita ha difeso i valori fondanti della democrazia europea, lo Stato di diritto, la libertà di espressione, una stampa libera e indipendente. L'Unione Europea, nel nome di Daphne Caruana Galizia, continuerà a difendere tali valori e a moltiplicare gli sforzi affinché in Europa e nel mondo l'indipendenza della stampa, l'incolumità dei giornalisti siano salvaguardate. E in questa prospettiva, proprio ieri, 2 commissioni in cui siedo, la Commissione Giuridica e la Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni, hanno votato congiuntamente una significativa relazione volta a rafforzare la democrazia, la libertà e il pluralismo dei media nell'Unione Europea contro le cosiddette SLAP, pratica sempre più diffusa volta ad intimidire attraverso azioni legali giornalisti investigativi, società civile e ONG per ostacolarli nella loro attività. Daphne Caruana Galizia è stata vittima di tale inaccettabile strategia intimidatoria e il giorno del suo vile assassinio avrebbe dovuto affrontare ben 47 cause di diffamazione civile e penale. Ma proprio perché non siano più permessi sul territorio dell'Unione simili abusi, la relazione chiede alla Commissione europea di presentare una proposta di legge che stabilisca precise garanzie per i giornalisti investigativi e per tutte quelle persone coraggiose che indagano e riferiscono su questioni di interesse pubblico. Auspichiamo di avere presto tale norma, perché questa è l'Europa in cui crediamo, l'Europa che affonda le sue radici nella legalità, nella giustizia, nella libertà e nella dignità di ogni persona. E il volto dell'Europa oggi si rispecchia nel sorriso dolce, ma al tempo stesso deciso, di Daphne Caruana Galizia. Tonight, Daphne and her family are in our thoughts and our hearts. 4 years ago, the murder of Daphne Caruana Galizia shocked us all. But it has united us in this call for justice. And we will continue to remain united in our calls for justice. We can only go forwards, we cannot go backwards now. We need the truth, we need accountability, but we're still not there. The murder was an attack on press freedom in Malta, but it was also an attack against press freedom in Europe. And as we continue our calls for justice, let us say right here, right now, that journalists and journalism cannot be attacked. Critical journalists play such an important role in our societies. When they investigate and publish, they bring information to our attention. They strengthen our systems. They strengthen us. The protection of this is such an important part of Daphne's legacy. Her memory will be preserved around Europe.
In Brussels, the European Union institutions know this, and they've put in place media reforms. These reforms need to work. Each year, the European Parliament is now awarding the Daphne Caruana Galizia Award for Journalism. Other journalists will follow in the footsteps of Daphne. She has set an example. But we need to work together to ensure this protection, because this important work is under threat. And until there is justice for Daphne Caruana Galizia, and until journalists can work without fear, we must continue this struggle in Daphne's name. Good evening. I'm Sarah Clark from Article 19, and it's such a pleasure to be back here with you in front of this beautiful protest memorial that you fought so hard to keep. We're so glad we are so glad that the horrific clearing of this memorial has finally ended, and that here it stands. And it stands, and it still calls for justice for Daphne, and that justice has yet to be achieved. But today marks a very important moment for Malta. And Malta has the opportunity on the 4th anniversary of the killing of its leading investigative journalist to now put in place important press freedom reforms. Malta has the opportunity to lead Europe and the world in instituting a blueprint for journalist safety. And we're here to press the Prime Minister to do this. We're here to repeat the extraordinary findings and conclusions of the public inquiry and the recommendation that journalism must be recognized as the crucial 4th pillar of democracy, and that journalists must be supported and protected for the critical work that they do in holding the powerful to account on our behalf. The corruption that killed Daphne has still not been prosecuted. As long as there's no justice for the crimes that Daphne's investigations revealed, journalists continuing to investigate corruption in Malta are extremely vulnerable. Until the price for killing a journalist here is higher than the gains made through corruption, this can happen again. We must have prosecutions for the corruption that Daphne was killed for exposing. The public inquiry has been monumental and astounding. We have never seen a process like this anywhere in Europe. Daphne's family and her lawyers here in Malta and in London, and our organizations and all of you who fought so hard to have it established, have not only done Malta an extraordinary service towards restoring justice and the rule of law, but you have contributed immensely to the way we fight impunity for the killings of journalists globally. We are so grateful to Daphne's family, to their lawyers, and to you. And we hope that this is something
the public inquiry is something that we can apply in other countries around Europe where journalists have been killed. And that's something that Malta can be extremely proud of. We must ensure that the murder of a journalist can never happen again. As we told Prime Minister Abela on Friday, it is beyond time to rise above partisan politics and to create an independent, impartial and expert committee of experts to implement the recommendations of the public inquiry. We must recognise journalism as the fourth pillar of the democracy, and we must create an enabling, not a restrictive, environment for the media. We want to see comprehensive protection in the law against slaps in this country. Our organisations and the international community stand ready to support the government in these processes. And ahead of the election, which may or may not be called soon, but we're told soon, it's really important that both political parties and their media cease campaigns which continue to discredit and endanger journalists. My colleagues who are with me and the entire international community is watching what Prime Minister Abela will be doing with this moment, with this opportunity. If Malta can do this right, it can set an example for the rest of Europe. May part of Daphne's extraordinary legacy be that the Maltese state now protects and supports journalists in memory of Daphne, who did so much to protect all of us. Thank you. Good evening, everyone. Sorry for my bad Italian English. First of all, I would like to thank Daphne's relatives and friends, the pro-democracy NGO Repubblica, the Maltese group Occupy Justice, and Manuel Corin, friend and colleague whom will never stop thanking for the work he is doing. For the FNSI, National Federation of the Italian Press, being here today, 4 years after the murder of Daphne, is not only a duty to honor her memory, but it is also fundamental for the future of the European democracy. When we talk about the story of Daphne, it is impossible to not think about Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, Giulio Regeni, Italo Toni, Graziella De Palo, Andy Rocchelli, just the name of few. These are open scars for all European citizens. Asking for truth and justice for Daphne means asking to live in a better world in which citizens don't give up in front of injustice of the world we live in. As already done by the FNSA President Giuseppe Giulietti and the Secretary Raffaele Lorusso just 2 days ago in Brussels, turning the spotlight on Daphne, on her history, made up threats, lawsuits, and personal attack mean keeping
the fire of a realized democracy, made up of investigative journalists free to criticize and investigate, because this is the purpose of the journalistic profession. Even today, here from Malta, 4 years after the murder of Daphne, we ask all Italian media operators to continue the investigation of Daphne. As Manuel wrote in his blog, Daphne's work, her writing, and the impact of her investigation have been determining ingredient behind the events that have taken place in Malta and beyond every day since her assassination. It is true, Daphne's immense sacrifice has left a void in the European democracy community, an open scare. Daphne investigation also brought attention to Italian organized crime, mafia and Camorra in particular. This is why today it is important to launch an appeal again to fellow Italian journalists to write. Let's make Daphne's work, her investigation known. Let's carry them out. Let's create a media supply to have truth and justice for Daphne and for every journalist killed around the world will doing their job. Their inquiry are our fuel to move forward. Slap. Daphne saw with her own eyes the weight of the judicial threats that wanted to crush her. Daphne's job has been made even more complicated by legal threats. The 50 gag complaints that weighed on the journalist's work in October 2007 are enormous. A weapon of intimidation toward journalists that we are also trying to counter in Italy without receiving the help of the government and Italian politics. Bills at no cost for Italy are frozen in Parliament. This is why we joined the appeal of the EFJ, European Federation of Journalists, for the issuance of an EU directive for the subject of gag complaints. Because before the TNT was the climate of threats, demonization, and intimidation in which her murder mattered that killed Daphne. The climate of hatred toward journalists is often fueled by politics. It is necessary to address the issue of political language. In Europe, the trend is to polarize the voters, to make them opposing fans, like in a football match. When politics attack journalists uncomfortable in power, it is attacking the very root of democracy. A political power that today would like there to be no difference between a journalist and a microphone stand. To this future we say no. Daphne was right. Journalism is not a crime. Thank you. Għaddew 4 snin u għada ma saritx ġustizzja. Biex nikkwota l-slogan tal-budget 2022, nistaqsi x'Malta rridu għall-uliedna? Malta, gżiritna, il-gżira li nqisuha darna, pajjiżna li hu ferm iżgħar minn ħafna bliet Ewropej. Pajjiż żgħir, imma xorta pajjiż mifrud. Poplu ċkejken, iżda xorta nsibuha diffiċli nieħdu ħsieb xulxin. ċkejken ħafna u xorta bla qalb, hija din il-Malta li rridu għal uliedna. Miriam Paċ inqatlet meta nqabdet taħt it-tiġrif ta' dara stess. Għalfejn? Għax kontrattur u xi periti allegatament ma mxewx mal-liġi u mal-proċeduri stabbiliti. Imma mhux aħna
ħsadni la ħajjita, ħaddieħor. Kuljum fil-gazzetti naqraw stejjer li juru l-mentalità ta' il-kampanja Gawdija mit-triq. Meta xi art pubbliku jew spazju miftuħ jisfaw vittmi tal-iżvilupp mill-onja jew minn tal-qalba. Għalfejn? Għax irridu nistanew iżjed. Imma mhux aħna r-rejba, ħaddieħor. Naqraw ġrajja wara l-oħra dwar il-qagħda fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li titmexxa bil-mentalità tal-kastig u l-bisa u mhux bil-għan ta' riabilitazzjoni. Nisimgħu minant l-imġarba stess dwar is-siġġu tat-tortura u ninħasdu blat allarmanti ta' suwiċidi u attentati ta' suwiċidi li qed isiru fil-ħabs. Għalfejn? Għax xi persuni ma jafux imexxu pożizzjoni ta' poter. Imma aħna qatt ma torturajna lil ħadd. Ħaddieħor aktarx. Il-bennejla min ġajteħ waqa' żewġ sulari fis-sit tal-kostruzzjoni fejn kienet jaħdem. Ferrut kif kien, Lamin intrema l-barra mill-karrozza tal-imallem u tħalla għal-mowt f'nofs ta' triq. Għalfejn? Għax l-imallem kienet jopera mingħajr il-permessi meħtieġa. Imma aħna qatt ma perikolajna ħajjet ħadd. Ħaddieħor aktarx. Il-ġurnalista investigattiva ewlenija Daphne Caruana Galizia ġiet assassinata. Splodowa b'karozza bomba. Inqatlet għax kienet qed tikxef korruzzjoni li kellha eruqa fl-ogħla kurituri tal-gvern. Xi persuni saħansitra għadhom jajru lil familjari tagħha u jgħidu boom, ħaqqa. Għalfejn? Għax Daphne ma kienux joġbu asħabhom. Iżda aħna qatt ma qtilna lil ħadd u qatt ma fraħna bl-assassinju. Ħaddieħor jagħmel hekk. Dawn mhumiex aħna, dawn ħaddieħor. Imma hekku għaddew 48 xahar u għada ma saritx ġustizzja. Kull meta nagħlqu għajnejna u nikkonvinċu lilna nfusna ma nista' nagħmel xejn, dawn mhumiex jien, ħaddieħor irid jinbidel mhux jien, inkunu qed nippermettu l-emil ħażin jissokta. Kull meta ngħidu bejna u bejn ruħna li l-preżenza tagħna hawnhekk fil-velji, fil-protesti jew online ma tagħmel l-ebda differenza. Inkunu qed inħallu lil dawk li ma jħobbux lil pajjiżna u li jħobbu biss lilhom infushom biex jibqgħu għaddejjin bir-rejati tagħhom daqs li kieku xejn mhu xejn. Irridu nżommu f'moħħna li l-unika ħaġa meħtieġa biex jirbaħ il-ħażin hija li jittajjeb jorbot idejh, jagħlaq għajnejh u jħalli kollox għaddej. Allura x'nistgħu nagħmlu? Irridu nibqgħu nsemmu leħinna, irridu nibqgħu nwasslu femitna, irridu nibqgħu nitkellmu fuq dak kollu li ma naqblux dwaru. Jekk inwaħdu l-vuċijiet xkejknin ta' kull wieħed u waħda minna, jirnexxielna inwasslu leħen wieħed li jidwi ma' kull rokna. Huwa eħfef tiskot, ngħiduha kif inhi. Ħadd ma jrid l-inkwiet fuq il-post tax-xogħol, ħadd ma jrid l-inkwiet fil-familja tiegħu, ħadd ma jrid li wlidu jgħaddu mid-diffikultajiet. Irridu niksbu xi promozzjoni, irridu nilħu xi kariga li weduna, irridu xi joti għall-istudju tagħna. Iżda, jekk nisktu, inkunu qed nagħtu r-rebħa lil ħażen. Jekk nisktu, inkunu qed napprovaw il-ħniżrijiet u l-korruzzjoni. Jekk nisktu, inkunu qed inħallu lil kriminali jeħilsuha ħafif u joħarbu l-ġustizzja. Waħedna ma nistgħux noħolqu l-bidla li nixtiequ, iżda flimkien hemm il-forza. Sentejn ilu, infatti, ħareġ fid-der kemm inkunu b'saħħitna jekk naħdmu flimkien. Sentejn ilu, il-vuċijiet tagħna, il-vuċijiet tagħkom ma waqfux fuq widnejn torox. Dwow verament ma' kull rokna, tant li il-Prim Ministru Joseph Muscat ġie mġiel jirriżenja bid-diżonur. Dwow tant li l-lejla hemm persuni
se jqattaw lejl fil-ħabs ta' Kordin. Madankollu, dan mhuwiex biżżejjed. Għaddew 209 ġimgħa u għada ma saritx ġustizzja. Daphne kienet teħtieġ il-vuċijiet tagħna, iżda aħna ħallejniha tissilet waħedha. Ma nistgħux nerġgħu nagħmlu l-istess żball. Irridu nuru lil kulħadd li aħna grupp maqut li naħdmu għalenija u li lesti nipproteġu u nwiżnu lil xulxin kull darba li xi ħadd minna jesprimi jew tesprimi femitha. Daphne wessietna għal xiex konna deħlin u Daphne kella raġun. Widbitna li konna se neleġġu lil persuni li jweduna lil ma jisfen. Avżatna li konna qed indawru ħarsitna band oħra meta l-permessi u l-kuntratti bdew joħorġu ishom pastizzi mingħajr proċess ta' due diligence. Kienet widbitna li konna qed nitilfu ruħna u qalbna. Daphne wissietna. Madankollu, aħna ma tajniex widen, ma smajniex biżżejjed. Veru li ħarisna, iżda ma ħarisniex biżżejjed. Veru li appoġġjajnija, iżda ma appoġġjajniex biżżejjed. Kella tkun bomba li nstemet tidwi mal-4 tirkejjen tad-dinja biex niġu f'sensina. Iżda, li niġu f'sensina mhux biżżejjed. Jekk ma naġixxux, Daphne tkun mietet għal xejn. Għalhekk qegħdin hawn illum, għalhekk inti tinsab hawn illum. U huwa għalhekk li kull wieħed u waħda minna fid-djarna li qed insegwu dit-trasmissjoni online jeħtieġ inkunu hawnhekk mhux biss fl-ispirtu imma preżenti fiżikament. Għaddew 1460 jum u għada ma saritx ġustizzja. Jeħtieġ li ma nieqfu qatt nitolbu li l-konklużjonijiet li għamlet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia jiġu implementati. Ma nistgħux inħallu aktar żmien jgħaddi qed nissograw li nerġgħu nispiċċaw passivi. Qed inħallu lilna nfusna nsiru gżira li tqis il-ħajja ferm inqas minn permess tal-bini tas-sewwa. Li tqis il-ħajja ferm inqas minn blokk appartamenti. Li tqis il-ħajja ferm inqas minn gvern nadif. Ħallejna lilna nfusna nsiru gżira li toqtol ġurnalista bl-impunità. Ħallejna lilna nfusna nsiru gżira li tħalli lil qattila jiżgiċċaw il-ġustizzja. 4 snin, 48 xahar, 209 ġimgħa, 1460 jum u għadna mingħajr ġustizzja. Hija din il-Malta li rridu għat-tfal tagħna. Dak li ħoloq il-karattru Borat, Sacha Baron Cohen, dan l-aħħar qal li jeħtieġ nagħtu priorità lill-verità minflok lill-gideb, lit-tolleranza minflok lill-preġudizzju, lill-empatija minflok lill-indifferenza u lill-esperti minflok lill-inkompetenti. Ejjew niżguraw li din tkun it-tip ta' Malta li nkunu rridu għal uliedna. Għax dan huwa pajjiżna u aħna l-poplu. Nippretendu aħjar, ħaqna aħjar u neżiġu aħjar. Grazzi. Qabel ma nagħlqu bl-innu Malti pas-soltu, nixtieq nirringrazzja lil kelliema kollha tal-lejla. Thank you to all the speakers tonight. U nirringrazzjakom minn qalbna tal-preżenza tagħkom illejla. Grazzi tal-appoġġ li dejjem tatuna, però mhux lilna personalment, imma lill-kawża ta' ġustizzja għal Daphne, għax il-ġustizzja għal Daphne tfisser ukoll ġustizzja għal Malta.
Grazzi lill familja ta' Daphne Caruana Galizia. Nerġaw inwedukom li aħna qatt mhux se nħallukom waħedkom, qatt mhux se nħallukom timxu din it-triq ibsa waħedkom. Għax dik it-triq hija tagħna wkoll, kollha kemm aħna. Biex nagħlaq nirrepeti dak li qal Robert Aquilina fid-diskors tiegħu, għax ma nistax impoġġih aħjar. Eżiż ta' Daphne, kull meta għal xi raġuni jew oħra nibdew inħossuna qed naqtaw qalbna, kull darba li nibdew inħossuna li forsi qed nasqu fl-ilma, kull darba li nkunu ffaċċjati b'ostakli, bit-tfixkil, b'insulti, bit-teddid, aħna niftakru fikom u nerġgħu nimtlew bil-kuraġġ. Aħna nġibu quddiem għajnejna s-sagrifiċċju kbir li ġelukom tagħmlu u fina tikber ir-rieda li nkomplu naħdmu. Għax Daphne kellha raġun u l-verità ma tmut qatt. Grazzi ħafna.